प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, यकीन मानिए आप बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े नसीब वाले हैं। ये दुआ आपको मिली है। प्यारे नाज़रीन, ये दुआ मौला हुसैन की दुआ है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपकी कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी तकलीफ हो, बीमारी, कर्ज, रोज़ी में बरकत ना होना, घर में सब लोग परेशान रहना, बीमार रहना, घर में जादू टोना बला वगैरह का होना, तो प्यारे नाजरीन कैसी भी आपकी परेशानी हो, ये दुआ आपकी हर परेशानी को दूर कर सकती है। प्यारे नाजरीन, मौला हुसैन फरमाते हैं, जो भी मेरा गुलाम इस दुआ को दिल से सुनेगा या पढ़ेगा, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में अल्लाह पाक उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस प्यारे नाजरीन, आपसे गुजारिश है, दुआ सुनने के बाद लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआ को मुकम्मल सुने। दुआ सुनने के बाद आप कमेंट में अपनी परेशानी और अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम भी आपके लिए दुआ कर सकें। तो आइए नाजरीन, दुआए मौला हुसैन शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बिनूरि मौलानल हुसैन इजअल क़ुलूबना मुतवज्जिहतन इलैक व बिबहाइ मौलानल हुसैन नव्विर दुरूबना व बिसिर्रि मौलानल हुसैन अस्बित खुताना व बिइज़्ज़ि मौलानल हुसैन इहफ़ज़ अय्यामना व बिहैबति मौलानल हुसैन क़व्विम नुफ़ूसना व बिमज्दि मौलानल हुसैन इरफ़अ मक़ामना व बिदमअति मौलानल हुसैन तह्हिर सुदूरना व बिमिहराबि मौलानल हुसैन ज़य्यिन अअमालना व बिसकीनति मौलानल हुसैन इत्मइन्न हयातना व बिमौक़िफ़ि मौलानल हुसैन इज्मअ शमलना व बिबअसि मौलानल हुसैन क़व्वि दिफ़ाअना व बिरिज़ा मौलानल हुसैन बारिक रिज़क़ना व बिसब्रि मौलानल हुसैन हव्विन शिदाइदना व बिदुआइ मौलानल हुसैन इक्शिफ गुमूमना व बिमसीरि मौलानल हुसैन यस्सिर तरीक़ना व बिअहदि मौलानल हुसैन थब्बित यक़ीनना व बिमहब्बति मौलानल हुसैन ज़िद इख़लासना व बिविलायति मौलानल हुसैन अकमिल निअमतना व बिशमाइल मौलानल हुसैन तय्यिब अक़वालना व बिहयाइ मौलानल हुसैन ज़क्कि नफ़्सना व बिजूदि मौलानल हुसैन वस्सिअ ख़ैरना व बिग़ैरति मौलानल हुसैन इहमि हुरुमातिना व बिसैफ़ि मौलानल हुसैन इदफ़अ बलाअना व बिक़ल्बि मौलानल हुसैन इशरह सुदूरना व बिसीरति मौलानल हुसैन इहदि सुलूकना व बिमकारिमि मौलानल हुसैन जम्मिल अख़लाक़ना व बिवुक़ूफ़ि मौलानल हुसैन अक़िम क़ियामना व बिमसअलति मौलानल हुसैन इक़बल सुवालना व बिइबादति मौलानल हुसैन नव्विर लैलना व बिख़ुशू'i मौलानल हुसैन
طهر نياتنا وبمراحم مولانا الحسين أدمر رحمتك علينا وبدم مولانا الحسين احفظ ديننا وبإيثار مولانا الحسين ألهم قلوبنا وبصوت مولانا الحسين ألف بيننا وببر وبموقع مولانا الحسين فرج كروبنا وبمقام مولانا الحسين ارفع قدرنا وبأنات مولانا الحسين سهل صعوباتنا وبعهد مولانا الحسين أدم ولاءنا وبخطوات مولانا الحسين سدد مساونا وببركة مولانا الحسين أفض علينا خيرك وبطهر مولانا الحسين زد نقاءنا وبميثاق مولانا الحسين ألهم صدقنا وبسنة مولانا الحسين ألهم صدقنا وبسنة مولانا الحسين أنر حياتنا الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع هو الجواد واسع الرحمة الباسط بالجود يديه الحمد لله في الأولى والأخرى والظاهر والباطن والسراء والضراء اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم بلائي اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك وخذ لي في قضائك وبارك لي في قدرك اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا ولا أقل من ذلك اللهم إنك تعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تزلفني إلى محلك وأن تلهمني شكرك وأن تذكرني في الملأ الأعلى اللهم واجعلني ممن دعاك فأجبته وتوكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك إلهي رضا بقضائك يا غياث المستغيثين ما لي رب سواك ولا إله إلا أنت عليك توكلت وإليك أنبت يا ملاذ الملاهف ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف كربي وارحم ضعفي وثبت قلبي على دينك واجعلني من عبادك الصالحين يا سابغا
النعم يا دافع النقم يا باسط الرزق يا كريم العفو يا حسن التجاوز اغفر لي ذنوبي واعصمني من الزلل واقض لي حوائجي وتقبل مني أعمالي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ प्यारे नाज़रीन, अगर आपने पूरी दुआ सुन ली है तो आपसे गुजारिश है आप हमें कमेंट में ये भी बताएं कि ये दुआ सुनते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा था। या अल्लाह या रहमान या रहीम पाक परवरदिगार आलम, या अल्लाह जिन लोगों ने भी दुआ को सुना है, या अल्लाह जिस मकसद के लिए सुना है, जिस चीज़ के लिए सुना है, या अल्लाह सबके मकसदों में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें बेहतर से बेहतर रोज़ी अता फरमा, जिनके घर में बरकत नहीं उनके घर में बरकत अता फरमा, जिनका कारोबार नहीं चल रहा है या अल्लाह उनके कारोबार में बेहिसाब बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो हमारी बेटी हमारी बहनें जवान हो गई हैं उनको बेहतर से बेहतर रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह सबके माँ बाप को खुश रख, या अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।